हेलो पिलाମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଅଙ୍କନ 6b ର କରୁଥିଲେ ହେଲା 5 ନମ୍ବର ଆଇ ଯାଇ ସରିଥିଲା ତା ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଡବଲ ଆଇ ର କ'ଣ ଅଛି 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଓ ନାମରେ ନାମିତ କର ଓ ଏ ଓ ଓ ବି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କନ କର ଯେପରିକି କ'ଣ ଏ ଓ ବି 120 ଡିଗ୍ରୀ ଏ ଓ ବି ଠାରେ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କର ଓ ଛେଦବିନ୍ଦୁକୁ ପି ନାମରେ ନାମ ଦିଅ ଓ ଏ ପି ବି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର ଓ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ପି ଓ ଏ বি অঙ্কন কর ও কর্ণ দুই মধ্যে সম্পর্ক অনুধান কর কইছি হ্যাঁ প্রথমে আমি অঙ্কন করা তারপরে কর্ণ দুইটা মধ্যে সম্পর্ক অনুধান করা হ্যাঁ প্রথমে কোণ দিয়েছিল 2.5 সেন্টিমিটর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্ত অঙ্কন করা দিয়েছিল অঙ্কন করা 2.5 সেন্টিমিটর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্ত অঙ্কন করা তারপরে কোণ কইছিল কেন্দ্রকু ও নামরে নামিত করিয়া তারপরে কোণ করিছিলা ও এ ও বি দুইটা আমি ব্যাসার্ধ অঙ্কন করিবা যেমিতি কি কোণ এ ও বি 120 ডিগ্রি থিব এটা ও এটা হলো এ এটা হলো ও বি তারপরে এ ও বি বিন্দুরে আমি কোণ করিবা স্পর্শক অঙ্কন করিবা স্পর্শক অঙ্কন করিবা মানে কোণ ए बिंदुरे एवं बी बिंदुरे 90 डिग्री अंकन करिवे नब्बे डिग्री अंकन हो गला एबे याको जो करी पड़ेबा जोड़ी छेद कला ताको ना देबा पे कोन कहैतला पी बिंदु ताले एटा आसबो पी बिंदु तापर जो आसला ओ ए पी बी चतुर्भुज सेठी ओ पी कर्ण अंकन करबा एवं ए बी कर्ण अंकन करबा अंकन कले पचार थिला एमान मध्य संपर्क कोन अछि देखो एटा कर्ण दिरा कोन परस्पर को समकोण रे छेद करछन हैला तापर नेक्स्ट देखिबा 6 नंबर क्वेश्चन हैला यदि बुझा पड़नी तो बे करी आथरे करी देखिबो हैला तार देखा 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कोन देथिला ए बी 8 सेंटीमीटर विशिष्ट रेखाखंड अंकन कर ए बिंदु को केंद्र करी बा केंद्र नै 3 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्त अंकन कर ओ बी बिंदु उक्त वृत्त प्रति दुईटी स्पर्शक अंकन कर होइता प्रथमे आमे नै जिबा 8 सेंटीमीटर रेखाखंड उठे नै जिबा 8 सेंटीमीटर रेखाखंड उठे नेली तारे कोन कहितला ए बिंदु केंद्र नै 3 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट वृत्त अंकन करिया पे कहितला वृत्त अंकन हो गला एटा थिला कोन ए बिंदु एटा बी बिंदु तापर कोन कहितला बी बिंदु रु ए वृत्त प्रति आमे दुईटा स्पर्शक अंकन करिवा ना प्रथमे आमे ए बी को कोन करिवा समद्विखंड करिवा समद्विखंड हो गला जो समद्विखंड होला याको नाम मन कर देली ओ तारे ओ ए किंबा ओ बी को व्यासार्ध नै वृत्त अंकन करिवो ले तार वृत्त को जोड़ी छेद करला मान को ना दे दियो मने करो एम एन ले तारे बी एम एवं बी एन को जोग करिवा ले दुईटी स्पर्शक पाइले आमे
କୋଉଟା BM ଏବଂ BN ହେଲା ଲେଖିବ ଅତএବ ଉତ୍ତର BM ଏବଂ BN ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର। ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ P ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କର, ଯେପରିକି ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ P ଠାରୁ ନିକଟତମ ତାହା P ଠାରୁ ଦୂରତା 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। P ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରି ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ଲେଖ। ହେଲା ଅଙ୍କନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସ ନେଇଯିବା। 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସ ନେଲି, ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା? ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା, ତାପରେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା, ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ୟାକୁ ମନେକର ବ୍ୟାସକୁ ମୁଁ ନାଁ ଦେଲି ଏ ବି, ୟାକୁ ନାଁ ଦେଲି ଓ, ତାହେଲେ ଓ କିମ୍ବା ଓ ବି କୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଥିଲା? P ଠାରୁ ନିକଟତମ ତାହାର P ଠାରୁ କେତେ ଦୂରତା ଦେଇଥିଲା? 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ AB କୁ ବଢ଼େଇବା, ହେଲା। ଏମାନେ ଏଇ ରେଖାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ P ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ତାର ବୃତ୍ତର ନିକଟତମ ବିନ୍ଦୁ କୋଉଟା? B ଠାରୁ କେତେ ଦୂରତା କହିଥିଲା? 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚାପ ନେବା। ତାପରେ B ବିନ୍ଦୁ ରଖି ଚାପ କାଟିବା। ଯୋଉଠି ଛେଦ କଲା ସେଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ? P ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ସେଇ P ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ ଦୁଇଟା ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା। ହେଲା OP କୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା। ବୃତ୍ତକୁ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା ତାକୁ ନାମ କରିଦେଲି M N। ତାପରେ PM ଏବଂ PN ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାପରେ କହିଥିଲା P ଏବଂ PN କୁ ମାପିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ତାକୁ ମାପିବ, ଯେତିକି ଆସିଲା ତାକୁ ଲେଖିବ। ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର। ଏହାର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ P ରୁ PA PB ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କର, ଯେପରିକି APB କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କହିଲା? 60 ଡିଗ୍ରୀ। ହେଲା APB 60 ଡିଗ୍ରୀ କହିଲା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଅଙ୍କନ କରୁଛି, ତାପରେ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରାହେଲା ମୁଁ କହୁଛି। ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ବୃତ୍ତ ଦେଇଥିଲା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ। 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇଯାଅ। ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? PAPB ଦୁଇଟି କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବାର ଥିଲା। APB କ'ଣ ଦେଇଛି? 60 ଡିଗ୍ରୀ। ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୃତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା, ସେଠି ଆମେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା? 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତାକୁ ଯୋଗ କରି ବଢ଼େଇବା। ହେଲା ତାପରେ ଯୋଉ ପାଇଲେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ା ବୃତ୍ତ ଉପରେ ନା ମନେ କରିଦେଇଥିଲି A B, A ଓ B ରେ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକ ଦୁଇଟା ଅଙ୍କନ କରିବା। ସ୍ପର୍ଶକ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା? 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା। P ବିନ୍ଦୁରେ ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାପରେ ଯୋଗ କରିବା।
जोटी छेद कला ताकू ना देवा पी। देख आमको दत्तर कौन देता ए पी बी कोण देता 60 डिग्री इतना आम 120 डिग्री कौन अंकन कले देख यहाँ 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री है 90 90 180 तापर ये कोण मिसिक के आसो 180 यहाँ देता 60 डिग्री तार ये आसो के 120 डिग्री से आम 120 डिग्री अंकन कले है स्पर्शक अंकन कले। देख तुम अनुसरणी 6 सरीगला है नेक्स्ट क्लास करवा कौन अनुसरणी 6 करवा है जब वीडियो भल लगुव लाइक कर कमेंट कर। धन्यवाद।